माघी पूर्णिमा का शुभ दिन और इस शुभ दिन पर हर साल की तरह मालदा के मानिकचक गंगा घाट पर पवित्र स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मालदा और बिहार और झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों से भी अनगिनत श्रद्धालु गंगा घाट पर जमा हुए। सभी ने पूजा पट पर पवित्र स्नान किया। हर साल की तरह पवित्र स्नान के मौके पर मानिकचक गंगा घाट पर एक बड़ा मेला लगा। छोटे बड़े सभी ने मेले का आनंद लिया। माघी पूर्णिमा मेले के दौरान किसी भी अनहोनी से बचने के लिए नदी घाट और मेला परिसर में पुलिस की सक्रियता साफ देखी जा सकती थी। मालदा से रामचंद्र मंडल की खास रिपोर्ट। কোথা থেকে এসেছেন? চাঁচল থেকে। কোথায় এসেছেন? মানিকচক। ঘাটে? হ্যাঁ, ঘাটে। কি জন্য? এই আজকে পূর্ণ স্নানের জন্য। আচ্ছা, কি দিনের? সেটা অত আমি বলতে পারবো না, আমরা তো গৃহবধূ। তো আজকে পূর্ণ স্নান একটা মাঘী পূর্ণিমা বলে একটা অনুষ্ঠান, যার জন্যই আসলাম চান করতে। সব পরিবারে এসেছেন? হ্যাঁ, আমার 2 দিদি আছে, আমি আর আমার স্বামী। আচ্ছা, কিরকম লাগলো এখানে এসে? ভালো লাগছে দেখতে, কিন্তু আমাদের লোক হারিয়ে গেছে, খুঁজে বেড়াচ্ছি। ব্যবস্থাপনা কিরকম রয়েছে আপনাদের? ভালো, এখানে প্রশাসনের ব্যবস্থা ভালো রয়েছে? এমনি তো দেখছি ভালো, কিন্তু এখন তো আমি এই কেবলই পৌঁছালাম এসে। ঠিক আছে, আপনার নামটা? আমার নাম চায়না বিশ্বাস।